Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat sore dan terima kasih. Saya merasa sangat terhormat bisa berbagi sore ini dengan Anda semua dan wanita luar biasa yang dihormati hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, putera, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the impact report. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Anda, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan semua 50 wanita yang telah dimasukkan dalam laporan dampak ini. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Prestasi Anda tidak hanya menginspirasi saya, tapi juga begitu banyak orang lain untuk bekerja lebih keras menjadi lebih baik dan untuk membuat apapun yang kami bisa. Jadi saya sangat bangga berdiri di samping Anda. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Jadi dalam hidup Anda, ada saat-saat ketika Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa sampai di sini? Kenapa saya dapat berdiri di sini dengan baik? Ini pasti salah satu momen itu bagi saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Dan saya menemukan diri saya kembali ke awal, kembali ke akar saya. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa, orang tua yang menakjubkan, yang bertugas sebagai dokter di Angkatan Darat India. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya adalah anak pertama yang lahir, dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya sangat bangga dan bahagia 99% dari waktu ke waktu. Oke, itu mungkin sedikit melebih-lebihkan capaian pribadi. Diperbolehkan dari waktu ke waktu, bukan begitu? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian, dan We were bahkan both given equal opportunities, and I want to emphasize saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian, dan bahkan tidak ada yang berubah bagi saya. we were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Kami berdua diberi kesempatan yang sama, dan saya ingin menekankan hal ini. Saya ingin benar-benar menekankan hal ini untuk Anda, karena menurut saya banyak orang tidak mengerti bahwa kesetaraan mungkin tampak sangat normal, tetapi bukan dari mana saya berasal, dari India, dan mungkin banyak dari negara berkembang. Actually, a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Ini sebenarnya sebuah hak istimewa. Pengalaman pertama saya tentang perbedaan mencolok antara laki-laki dan perempuan terjadi pada usia yang sangat muda. I grew up in a middle-class family.
with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Saya dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat dermawan yang terus-menerus mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya betapa beruntungnya kami, betapa mereka yang beruntung bukanlah pilihan, itu adalah cara hidup. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Sederhananya, saya berusia 7 We were packed into this tahun. ambulance and my parents would provide free medical care to Sederhananya, saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai membawa saya pada kunjungan di klinik untuk mengembangkan komunitas di sekitar dan desa-desa di sekitar kota tempat kami tinggal. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Kami dimasukkan ke dalam ambulans ini dan orang tua saya akan memberikan perawatan medis gratis pada orang-orang yang tidak mampu membelinya. Dan saya pada usia 8 tahun adalah asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Very seriously. Jadi saya akan menghitung semua obat, memasukkannya ke dalam amplop, dan memberikannya kepada pasien, dan saya benar-benar menganggap kerjaan saya sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl, or a man from a woman. Tetapi semakin saya melakukan ekspedisi ini, semakin saya memulai memperhatikan hal-hal paling sederhana membedakan laki-laki dan perempuan. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Misalnya, anak perempuan ditarik keluar dari sekolah ketika mereka mencapai masa pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah dan memiliki bayi. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Itu berarti 12 dan 13. Sementara anak laki-laki masih menikmati masa kecil mereka. Hak asasi manusia kami seperti perawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Mari kita sebut muncul seluruh pengalaman ini nomor 1 bagi saya. Maju cepat beberapa tahun berbanyak memicu di antaranya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Seperti seorang sutradara produser, misalnya di awal karir saya berusia sekitar 18 atau 19 tahun, mengatakan pada saya bahwa jika saya tidak menyetujui persyaratan yang konyol atau gaji yang sangat rendah di filmnya, tapi dia akan menggantikan saya. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one.
karena perempuan mudah untuk digantikan dalam bisnis hiburan. Itu yang paling berkesan. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Membuat saya memutuskan untuk menjadikan diri saya tak tergantikan, tapi saya pikir akan benar-benar menggerakkan saya. Pada akhirnya menuntun saya untuk mendirikan yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan. Dan sekitar waktu yang sama, mitra UNICEF bertemu dengan putri pengurus rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang lebih awal dan dia sedang duduk di perpustakaan. Saya membaca buku dan dia berusia 8 atau 9 tahun dan saya tahu dia suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Jadi aku bertanya, aku seperti ini, maksud ini hari kerja, kenapa kamu tidak di sekolah? Dan dia berkata, baiklah, aku tidak pergi sekolah lagi. Jadi saya pergi dan bertanya pada ibunya, dan saya berkata ke ibunya, mengapa dia tidak sekolah lagi? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Dan ibunya berkata bahwa keluarganya tidak mampu menyalahkan dia dan saudara laki-lakinya sehingga mereka memilih anak laki-lakinya. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Alasannya, dia akhirnya akan menikah dan itu akan membuang-buang uang. Saya benar-benar terkejut dan itu yang sampai ke inti. Eventually I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Akhirnya saya memutuskan untuk menanggung biaya pendidikan agar dia bisa terus belajar karena pendidikan adalah hak asasi manusia.